Shalom. Shalom. Avant de commencer, j'aimerais bien prier. Amen. Je veux gerne erstmal beten und den Herrn danken für diesen Moment. Amen. Wie ihr schon mitbekommen habt, das Thema dieses Jahr ist Dankbarkeit. Comme vous l'avez déjà vu, notre thème de l'année est la gratitude. Amen. Wieso Dankbarkeit? Pourquoi la gratitude? Wie ich schon sagte, das Jahr 2021 war sehr schwierig. Comme je l'ai déjà dit, l'année 2021 a été très dure. Es gab Corona, es gibt Corona immer noch. Il y a eu le Corona et le Corona est toujours là. Aber dennoch sind wir hier gesund. Mais nous sommes quand même ici en bonne santé. Wir haben es geschafft, von Januar bis Dezember. Nous avons pu tenir de janvier jusqu'au décembre. Leider haben es nicht alle geschafft. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a pu survivre jusqu'aujourd'hui. Aber der Herr hat für jeden Einzelnen eine Mission gehabt. Mais notre Dieu a eu une mission pour tout un chacun d'entre nous. Niemand verlässt diese Welt, ohne etwas am Ende zu bekommen. Personne ne quitte cette terre sans avoir reçu quelque chose. Deswegen auch als ich angefangen habe, diese Predigt zu schreiben, Voilà pourquoi est-ce que lorsque j'ai commencé à rédiger cette prédication, ist mir aufgefallen, j'ai remarqué dass ich viel zu selten Danke sage. que je ne dis pas assez souvent merci. Ich sage zu selten Danke an unserem Herrn. Je dis assez rarement merci à notre Seigneur. Nichts ist selbstverständlich auf dieser Welt. Rien n'est évident sur cette terre. Seine Liebe, Son amour, sein Schutz, sa protection, seine Stärke, sa force, nichts ist selbstverständlich. rien n'est évident. Deswegen ist mir aufgefallen, Voilà pourquoi est-ce que j'ai remarqué, ich muss öfters Danke sagen. il faut que je dise plus souvent merci. Weil es ist so, Parce que wir tun alles ungewiss. tout ce qu'on fait, on le fait sans certitude. Du gehst raus, du verlässt das Haus. Tu sors, tu quittes la maison, Du kommst spät abends nach Hause tu rentres tard à la maison und gehst schlafen. et puis tu vas te coucher. Du wachst am nächsten Tag Le auf lendemain, tu te réveilles und machst dasselbe et tu wieder. refais la même chose. Dabei hätten dir so viele Sachen passieren können. Pourtant, tant de choses auraient pu arriver Während dem Tag, pendant la journée, in der Nacht, lorsque tu dors la nuit, am Morgen. le matin. Deswegen ist es sehr wichtig, Danke zu sagen. Voilà pourquoi il est si important de dire merci. Er hat selber gesagt, dass er uns liebt, Le Père a lui-même dit qu'il nous aime, egal was wir tun. peu importe ce que nous faisons. Es ist nie zu spät, deinen Weg zu ihm zu finden. Il n'est jamais trop tard afin que tu puisses trouver ton chemin vers Dieu. Wir müssen einfach nur fokussiert sein, Il faut que nous soyons focalisés, être attentiv dass wir aufmerksam sind. und auch vor allem zuhören. Il faut que nous écoutions. Zuhören in welchem Sinne? Écouter dans quel sens? Es ist nicht nur zuhören mit dem Ohr. Il ne s'agit pas seulement d'écouter avec l'oreille, Es ist hein. die Sachen wahrnimmst. Il faut que tu puisses percevoir les choses. Hör zu, was andere dir sagen, Écoute ce que les autres te disent. weil er spricht durch andere Parce Züge. qu'il parle aussi à travers les autres. Deswegen Voilà pourquoi müssen wir vor allem aufmerksam sein. il faut que nous soyons attentifs. Siehst du jemanden Hilfe braucht, Est-ce que tu vois quelqu'un qui a besoin d'aide? hilf ihm. Mais aide-le. Denn dir wird auch geholfen. Parce que toi aussi on va t'aider. Selbst wenn es nicht die Person selbst ist. Même ça ne sera pas la personne même. Da oben sieht es. Notre Dieu là où tu le vois. Dankbarkeit. La reconnaissance, la gratitude. Ich habe versucht, mir eine kleine Definition daraus zu machen. J'ai essayé d'en déduire une définition Und das ein bisschen auf das christliche Wesen zu sehen. pour le mettre dans le thème, dans le contexte chrétien.
ist nicht nur sentimental, es ist nicht nur ein sentimentales Gefühl, C'est pas seulement un sentiment, sondern eine Tugend. mais c'est un. Sag mal Tugend. C'est un. Une Vertu, Oui, c'est une vertu là. die zu einer Tat führt. C'est une vertu qui mène à une action. Im Christentum hat das eine größere Bedeutung. Dans notre religion, cela est une signification encore beaucoup plus importante. Denn du erkennst die Großen Gottes, Parce que tu vois justement la grandeur de Dieu die dich dazu führt, deine Gedanken qui te pousse und deine Taten à mener tes pensées et tes actions nach Gottes Willen zu richten. vers la volonté de Dieu. Der Herr Notre Dieu hat viele dieses Jahr getan. a fait tant de choses cette année-ci. Auch wenn du es nicht gemerkt hast. Même si tu ne l'as pas remarqué, Er hat vieles getan. il a fait tant de choses. Wie ich schon sagte, es ist nicht selbstverständlich. Comme je l'ai déjà dit au début, rien n'est évident. Und das selbst auf mich zu gucken, Même lorsque je regarde sur moi-même, es hätte so viel passieren können. tant de choses auraient pu arriver. Selbst wenn du guckst, meine Mutter, Même il n'y a pas si longtemps à ma mère, sie hatte Corona, elle a eu le corona, aber sie ist gesund. mais elle est en bonne santé aujourd'hui. Nicht mal Solange wir hier auf dieser Erde sind, Tant que nous sommes sur cette terre, haben wir eine Mission. nous avons une mission. Jeder einzelne von uns kennt die Mission. Chacun d'entre nous connaît sa mission, Den Willen Gottes zu erfüllen. faire la volonté de Dieu. Denn da, wenn das, was wir tun werden, Parce que c'est là werden wir den Schutz und die Liebe von ihm que erfahren. nous allons recevoir la protection et l'amour de notre Père. Dankbar sein Être reconnaissant, ist nicht nur Danke sagen. c'est pas seulement dire merci, Es folgt eine Tat dabei. il faut qu'une action suive. Ein dankbarer Mensch Une personne reconnaissante sagt nicht nur Danke, ne dit pas seulement merci, er zeigt es nach. la personne le montre aussi par après. Ganz simples Beispiel. Un exemple, Du gehst mit deinem Freund essen, tu vas aller manger avec ton ami, er gibt dir was aus. il t'invite. Nächstes Mal, wenn ihr dann zusammen seid, La prochaine fois lorsque vous seriez ensemble, in dem Moment hat er vielleicht Danke gesagt. là il aura dit merci. Er war auch dankbar. Il était reconnaissant, oui, Aber um seine Dankbarkeit wirklich zu zeigen, mais pour montrer justement cette gratitude, gibt er das für dich am nächsten Mal aus. lui par après il va aussi t'inviter toi. Wie ich schon sagte, Comme je l'ai déjà dit, Dankbarkeit ist eine Tat. la reconnaissance est une action. Wie können wir dankbar sein? Comment est-ce que nous on peut être reconnaissant? Ganz einfach. C'est tout simple. Sobald du etwas bekommst, Lorsque tu reçois quelque chose, egal wie klein es ist, peu importe aussi petite que la chose soit, sag Danke an deinen Herrn. dis merci à ton Seigneur. Denn es gibt nichts Kleines in seinem Parce Augen. qu'il n'y a rien de petit dans ses yeux. Du musst Danke sagen. Tu dois dire merci. Eigentlich müssen wir die ganze Zeit Danke sagen. En fait, on devrait dire merci tout le temps. Wir atmen, Nous sommes en vie, nous respirons, wir essen, nous mangeons, wir schlafen, nous dormons, wir arbeiten. nous travaillons. Und trotzdem fällt es uns manchmal schwer, Danke zu sagen. Pourtant, il est quand même difficile pour nous de dire merci souvent. Danke ist es auch. Merci. Dankbarkeit vor allem. Zeit zu verbringen. Merci, c'est passer du temps, Meditieren. méditer, Seine Zeit mit ihm zu verbringen. c'est justement passer son temps avec Dieu. Nur mit ihm zu reden. Seulement parler avec lui, Deine Relation zu ihm zu stärken. il s'agit d'amplifier ta relation avec lui. Man kann nicht oft genug Danke sagen. On ne peut pas dire assez souvent merci. Denn Dankbarkeit deinem Car Herrn gegenüber la reconnaissance vis-à-vis de notre Seigneur, stärkt deine Relation zu ihm. c'est ce qui fortifie ta relation envers lui. Weil du dankbar bist. Parce que tu es reconnaissant, Erkennt er dich an. il te reconnaît. Ich habe einen Bibelvers. J'ai un verset biblique Thessalonicher au Thessaloniciens 5. 5, Erste oder zweite? Erste. dans le premier livre aux Thessaloniciens, Vers 16. le verset 16.
lese im Namen des Herrn. 1. Thessaloniker 5, Vers 16 Thessaloniciens 1, bis 19. le verset 15, 16. 5, 16, 16 à 19. Freut euch zu jeder Zeit. Hört niemals auf zu beten. Dankt Gott, ganz gleich wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch und weil er mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Amen. Amen. Heißt, Ganz kurz, Cela veut dire, peut être bref, man muss Gott nicht nur Danke sagen, il ne suffit pas seulement de dire merci à Dieu nachdem der etwas für dich getan hat, après qu'il ait fait quelque chose pour toi, worauf du lange gewartet hast. pour laquelle tu attendais déjà si longtemps. Heißt zum Beispiel, du warst lange arbeitslos, Tu n'avais pas de travail, tu étais sans emploi pendant un certain temps. hast die Arbeit gefunden. Tu as trouvé du travail. Ist normal, dass du Danke sagst. C'est normal que tu dises merci. Aber auch bedank dich auch während du arbeitest. Mais dis aussi merci lorsque tu travailles. Weil, wie gesagt, es ist nicht selbstverständlich. Parce que comme déjà dit, ce n'est pas évident. Es ist nicht an jedem gegeben. C'est pas donné à tout le monde. Deswegen danke ihn auch in der guten Zeit. Voilà, dis aussi merci lorsque les choses vont bien. Dankbarkeit zeigt sich auch La reconnaissance se montre aussi in der Art und Weise, wie du lebst. dans ton comportement, dans ta manière de vivre, In der Art und Weise, wie du mit Menschen umgehst. dans la manière dont tu te comportes vis-à-vis des In hommes, der Art und Weise, wie du Sachen aufnimmst. dans la manière dont tu interprètes, tu prends les choses Und auch wie du die weitergibst. et quand tu le redonnes aux autres. Deswegen Voilà pourquoi musst du dich selbst manchmal fragen, il faut que tu te poses la question de temps en temps, wie oft sagst du Danke denn? combien de fois est-ce que je dis merci au Seigneur? Wann bedankst du dich? Quand est-ce que tu dis merci au Seigneur? Wieso bedankst du Mais dich? pourquoi est-ce que tu dis merci au Seigneur? Ist es ein Reflex von Menschen, C'est un réflexe des hommes dass du, wenn du etwas bekommst, que lorsque tu reçois quelque chose, dass du Danke sagst? que tu dises merci, Oder sollte das vom Herzen kommen? ou bien devrait-il venir du cœur? Ich spüre, Faudrait-il que tu ressentes cela? wenn du es nicht machst, Lorsque tu ne le fais pas, dass du dich schlecht fühlst. est-ce que tu te sens mal? Weil es ist wichtig, Parce que c'est important Danke zu sagen. de dire merci, Denn das Leben ist ein Geben car dans la vie, il faut donner und ein Nehmen. et on reçoit aussi. Der Herr gibt, Le Seigneur donne, wir empfangen, nous recevons, aber wir müssen auch zurückgeben. mais nous devons aussi redonner à Dieu. Und manchmal sind das kleine Sachen, Et des fois, ce sont des petites choses, wie ich schon sagte. comme je l'ai déjà dit, Nimm dir am Tag pendant la journée, 5 bis 10 Minuten, prends même 5 à 10 minutes um einfach nur Danke zu sagen. pour simplement dire merci. Ob das am Morgen ist, wenn Que du ce soit le matin lorsque tu te réveilles, während des Tages, wenn du etwas pendant la tust, journée lorsque tu fais quelque chose, oder abends, nachdem er dich den ganzen Tag begleitet hat. ou le soir après qu'il t'ait protégé durant toute la journée. Deswegen Voilà pourquoi, seid dankbar. sois reconnaissant. Seid dankbar für das, was ihr habt, Sois reconnaissant pour ce que tu as, denn es werden noch viele weitere Sachen car d'autres choses suivront. Unser Gott ist nicht kleinlich. Notre Dieu ne regarde pas sur les petites choses, Es werden immer größere Sachen kommen, il va te donner encore des choses plus grandes, desto dankbarer wirst du auch sein. plus tu seras reconnaissant. Selbst wenn du etwas klein siehst, Même lorsque tu vois quelque chose de petite, am Ende des Tages wird es groß erscheinen. en fin de compte, tu verras que cette chose-là sera grande. Das Jahr 2021 L'année 2021 war hart. était dure. Wir wissen nicht, wie das Jahr Nous 2022 ne sein savons wird. pas comment est-ce que l'année 2022 sera. Doch genau wie wir dieses Jahr 2021 mit dem Herrn haben, Comme nous avons passé cette année-ci 2021 avec le an unserer Seigneur, Seite, à notre côté, werden wir das Jahr 2022 auch mit. nous allons aussi passer l'année 2022 avec notre Seigneur à notre côté. Wie die Schwester Marceline schon sagte, Comme la sœur Marceline a déjà bien dit, er hat vieles mit uns noch vor. il va encore faire tant de choses avec nous. Deswegen sind wir noch hier. Amen. Jeder hat eine Mission. Chacun a une mission. Und selbst wenn du die nicht weißt, Et même lorsque tu ne la connais pas, frag. demande. Frag. Demande. Er hört dir zu Il t'écoute und er wird dir auch antworten. et il va te répondre. Sei dir deiner Mission bewusst Sois conscient de ta mission und nimm sie ernst. et prends-la au sérieux.
Denn das Leben car la vie hat ein Limit. a une limite. Aber das geistliche Leben mit dem Herrn, Mais la vie spirituelle avec notre Seigneur n'a pas de limite. deswegen lebe diesen Gedanken durch dieses Leben. Lebe diesen Gedanken durch dieses Ah, voilà pourquoi est-ce que tu devrais être conscient de cela dans ta vie. Marche avec cette pensée dans ta vie. Das war es eigentlich für mich, C'est ce que je voulais dire, partager avec vous. was ich noch erlassen möchte für euch. Ce que j'aimerais encore vous dire, Das Jahr 2022 l'année 2022 kann nur besser werden. sera meilleure. Elle ne peut qu'être meilleure. Mit diesen Worten Avec ces mots, gebe ich an meinen Bruder Gael weiter, je donne la parole à notre frère Gaël, denn er hat auch etwas euch zu sagen. car il a aussi un mot à vous dire. Amen, Amen. Ich hoffe, euch geht's gut. J'espère que vous allez tous bien. Ich bin natürlich erkältet, aber das hindert mich nicht hier. Je suis un peu malade, mais cela ne va pas m'empêcher de me tenir aujourd'hui ici debout. Heute ist ein spezieller Tag, Aujourd'hui est un jour spécial. beziehungsweise eine spezielle Woche. Aujourd'hui est une semaine spéciale. Dankbarkeit, La reconnaissance, ein großes Thema un sujet vaste in unserem Leben. dans notre vie. Wie der Bruder David schon gesagt Comme hat, le frère Dave, il a déjà dit, viele Menschen vernachlässigen, dankbar zu sein. il faut que les gens soient reconnaissants. Es sind kleine Details. Ce sont des petits détails. Es fängt morgens an, wenn du anfängst zu beten. Ça commence le matin lorsque tu pries. Viele vergessen das, vernachlässigen das. Beaucoup oublient ou négligent cela. Es sind kleine Taten im Leben. Ce sont des petites actions dans notre vie. Viele vergessen dann, Gott dankbar zu sein. Beaucoup oublient d'être reconnaissants. Du bist heute Morgen aufgestanden. Aujourd'hui, tu t'es levé le matin. Du atmest in diesem Moment. Tu respires en ce moment même. Du bist gesund. Tu es en bonne santé. Du sitzt hier in diesem Raum. Tu es assis ici dans ce local. Nächste Woche gehst du wieder arbeiten. La semaine prochaine, tu reprends le travail. Wieso? Pourquoi? Weil Gott entschieden hat, dass du leben darfst. C'est parce que notre Seigneur a permis que tu sois en vie. Und aus diesem Grund Et voilà pourquoi solltest du immer dankbar tu sein. devrais toujours être reconnaissant. Wir sind aufgefordert, dankbar zu sein. Nous sommes amenés à être reconnaissants. Gott tut uns gute Sachen im Leben. Notre Dieu nous fait du bien. Aus diesem Grund sollten wir ihm entgegenkommen. Voilà pourquoi dès que nous devons aller envers notre Und dankbar Père sein. et être reconnaissants. Bete, Prie. Non, mais bete. prie. Immer die Nähe zu ihm suchen. Oui, je recherche la relation, la présence de notre Père, la proximité avec lui. Ich möchte einen Vers in der Bibel Je lesen. veux lire dans la Bible Psalm 106, Psaume 1 bis 3. 106, 1 à 3. Ich bitte euch alle aufzustehen. Je vous prie de vous lever. Ich lese in Gottes Namen. Halleluja. Dank dem Herrn, denn er ist gütig. Und seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. Wer kann schon sämtliche mächtige Taten des Herrn erzählen und seinen Ruhm überall bekannt machen? Glücklich zu preisen sind alle, die sich an das Recht halten und die gerecht handeln zu jeder Zeit. Amen. Amen. Dieser Vers sagt schon alles. Ce verset dit tout. Man sollte dankbar sein. Il faut que nous soyons reconnaissants Für alles. pour toutes choses. Und wenn du dankbar bist, für Et immer, lorsque tu es reconnaissant, dann toujours, wird das nächste Jahr, 2022, alors l'année 2022 dir viel bringen. va te rapporter tant de choses. Weil wer will dich aufhalten, wenn Gott in deiner Nähe ist? Qui pourra t'arrêter si Dieu est à tes côtés? C'est impossible. C'est impossible. Herrn immer dankbar sein. Voilà pourquoi nous devrons toujours être reconnaissants vis-à-vis de notre Seigneur. Ich möchte noch einen Vers lesen. J'aimerais encore lire un autre verset, Epheser 5, Éphésiens 5, Vers 20. verset 20.
Éphésiens 5, le verset 20. Ich lese in Gottes Namen. Amen. Nee, einen Moment, sorry. Und dank Gott, dem Herr, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Dieser Vers sagt auch alles. Ce verset Danke ihm zu jeder Zeit. dire merci à tout Zu jeder moment. Zeit sollt ihr ihm À tout danken. moment, il faut que nous disions merci. Und wenn ihr das tut, Et lorsque nous faisons cela, wie ich schon gesagt habe, dann kann euch nichts aufhalten. alors rien ne pourra vous Denn arrêter. er Car geht lui, über alle. il est au-dessus de toutes choses. Der Feind kann nichts, wenn er entscheidet, L'ennemi ne peut rien faire lorsque lui décide. wenn er entscheidet, dass es euch gut geht, Lorsqu'il décide que vous irez bien, dann kann euch nichts aufhalten. alors rien ne pourra vous arrêter. Aus dem Grund, Voilà pourquoi, seid immer dankbar. soyez reconnaissants. Es hätte euch dieses Jahr oder letztes Jahr mit Corona auch erwischen können. Vous auriez aussi pu attraper le corona. Aber ihr sitzt hier. Mais vous êtes assis aujourd'hui ici. Ihr seid gesund. Vous êtes en bonne santé. Nicht weil ihr es entschieden habt, C'est pas parce que c'est vous qui l'avez décidé, weil Gott es c'est entschieden parce hat. que c'est Dieu qui l'a décidé. Ihr wisst selber, was dieses Jahr in den letzten Wochen alles passiert Vous-même, ist. vous savez ce qui est arrivé cette année-ci. Enge Bekannte von uns haben uns verlassen. Des proches nous ont quittés. Enge Bekannte von uns waren im Krankenhaus. Des proches ont été à l'hôpital, Intensivstation. aux soins intensifs. Aber euch geht es gut. Uns geht Vous, es vous gut. allez bien, Mir nous, geht nous es allons gut. bien. Moi, je vais bien. Ich möchte noch einen Vers der Bibel lesen. J'aimerais lire encore un autre verset. 1. Chroniker 16, 34 bis 35. 1 Chronique 16. Ja. 1. Chronik 16, 1 Chronique 16, 34 bis 35. 34 à 35. Ich lese im Namen des Herrn. Amen. Dank dem Herrn, er ist gültig, denn seine Gnade währt ewiglich. Und sprecht, rette uns, o Gott unseres Heils, und sammle uns und befreie uns von dem Heidenvölkern. Amen. 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 Alles klar. Ich habe das Gefühl, ihr seid am Schlafen. Amen. Und daher seid immer dankbar, Voilà, soyez reconnaissants dass ihr die letzten 5 Tage, que ces derniers 5 jours-ci, ihr habt schon 360 Tage Amen, geschafft. vous avez presque atteint les 365 jours. 98% habt ihr jetzt schon erreicht. À 98%, nous avons déjà atteint notre but. Lasst uns die letzten 2% auch noch erreichen. Ensemble, nous allons aussi atteindre ces derniers 2%. Amen. Amen. Gottes Segen. Que Dieu vous bénisse. Samba Pamula, yo. Amen.